बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त व अहबाब खैर वाफियत से होंगे। रियाद हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गादी खान से। तो मेरे भाई आज मैं जो बकरियाँ दिखाने वाला हूँ ना आपको, वो बकरियाँ हैं प्योर अबलग में। प्रिंट जो है ना इनके बड़े आला प्रिंट हैं। बकरियाँ भी बड़ी खूबसूरत हैं और तादाद में भी बहुत हैं। और जो मेरा दोस्त ख़रीदना चाहे तो मुझसे रब्ता कर सकता है। ये दिखा रहा हूँ आपको व्यू, क्योंकि फ्रंट में जो मैं बैठता हूँ ना इसका आपको बहुत फ़ायदा है। जो बकरियों की दोस्त आपको दिखाते हैं वीडियो, वो जूमिंग करके दिखाते हैं, जूमिंग के चक्कर से भी आप बच जाते हैं और आपको वाज़े तौर पे सही बकरियां भी नज़र आ जाती हैं। छोटी सी वीडियो, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत फ़ायदा देती है। और बकरियां जो ये है ना, ये सारी अबलक, बीतल और मक्खी चीनी भी इसमें शामिल हैं, राजनपुरी भी शामिल हैं। 4 क्वालिटियों में और 5वीं क्वालिटी जो है ना वो शेरा प्रिंट में भी शामिल है। इसी तरह की बकरियां ख़रीदने के लिए आप हमसे रब्ता करें। और डेरा गादी खान मेरी लोकेशन है, फार्म का नाम मेरा बिस्मिल्लाह गोट फार्म है। आप डेरा गादी खान आ भी सकते हैं। यहाँ आएँ तो लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। डेरा गादी खान बाईपास चौक जमपुर रोड मेरी लोकेशन है। और गूगल मैप्स पे भी आप सर्च कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह गोट फार्म लिखेंगे तो मेरी लोकेशन आ जाएगी। और ये जो बकरियां हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की, ऐसा ज़बरदस्त व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे दोस्त, जिसमें आपको बकरियां जो एक एक करके कोशिश करूँगा कि आपको एक एक करके भी दिखाऊँ। और अगर आप कार्गो के लिए ऑर्डर करेंगे तो कार्गो सर्विस मेरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो लोकेशन मैंने बता दी है। छोटी सी वीडियो है, लाइक और शेयर दिल खोल के करना। चैनल पे जो दोस्त पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और अगर आप जहाँ से भी वीडियो मेरी देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करना कि रियाज भाई हम आपकी वीडियो फ़लाँ से देख रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ, रेट भी बताता हूँ। वीडियो मेरी पूरी एंड तक देखा करें, इंशाल्लाह आपको बहुत और मुनासिब रेट पर वीडियो माल की कि जितना भी हमारे जानवर होते हैं उनकी मुनासिब रेट पे आपको वीडियो दिखाते हैं। आप बैक कैमरे से भी देखें, इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर मेरे भाई अगर मेरे पेज पे देख रहे हैं वीडियो तो पेज को फॉलो करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके साथ बेल के बटन को ऑल प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, इंशाल्लाह आपको रेट भी बताते हैं। बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की बकरियाँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद। अरे रुकिए जरा, हमारी बात तो सुनिए। इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, एक लाइक तो बनता है। इतने बड़े यूट्यूब पर आप अगली दफा कैसे ढूंढेंगे? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दे। डरिए मत, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। माशाल्लाह मेरे दोस्त, ये दिखा रहा हूँ आपको बैक कैमरे से। बकरियों की आप क्वालिटी भी देखें, माशाल्लाह सारी की सारी ज़बरदस्त। ये 40 बकरी है ना, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में, सारी क्रॉस के काबिल हैं और सारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं। पहले भी मैंने एक लाट लगाई, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह सारी सेल हो गई थी। और आज जो लाट लगा रहा हूँ वो नई लाट है, बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें मक्खी चीनी, ब्लैक मक्खी चीनी की भी शामिल हैं, शेरा प्रिंट भी शामिल हैं, राजनपुरी और बीतल अबलग, जिसे आप लैलपुरी कहते हैं, हम उसे अबलग कहते हैं। यानी कि राजनपुरी और लैलपुरी का जो क्रॉस होता है उससे भी हम अबलग कहते हैं। बकरियाँ 1 to 12 सारी एक दूसरे से ज़्यादा अच्छी हैं, खूबसूरत भी हैं और रेट भी इनका मुनासिब है। और ये सारे थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि आपको इन्हीं पैसों में से 2 गुना बचत होती है ख़र्चे भी निकाल के, क्योंकि ये आपको मिलेगी मुनासिब और थोड़े से रेट में। और इसके अलावा जब ये गब्बन तैयार होती हैं तो इनका रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। बकरियां मेरे भाई जो भी हैं आपको पता है, वैसे तो सुन्नत रसूल है, जितना बकरियां पालें आप उसमें ज़्यादा नफ़ा है। अगर आपके पास इतना पालने की नहीं है गुंजाइश तो आप थोड़ी सी बकरियां भी पाल सकते हैं, 5-10 भी पाल सकते हैं। लेने के लिए आप आए तो बेहतर यही है कि आप अपनी मर्ज़ी से जानवर पसंद करके ले सकते हैं। बड़े खूबसूरत और VIP जानवर आपको दिखाते रहते हैं। आज भी माशाल्लाह अच्छे से अच्छे जानवर दिखा रहा हूँ आपको। इसके अलावा अगर आपको किसी और किस्म का कोई भी जानवर चाहिए, फ़र्ज़ करें अबलग, बीतल और राजनपुरी, नागरा, अमृतसरी, और इसमें भी अमृतसरी हैं। और ये देखें अमृतसरी में भी खड़ी है, ये देखें ये अमृतसरी में खड़ी है। और अगर ये शेरा में भी खड़ी है। और नागरा, बीतल कोई भी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, मुनासिब रेट पे आपको बकरियां देंगे। इसके अलावा अगर आप गब्बन तैयार या बच्चों वाली बकरियां या टेढ़ी बकरियां या टापरी या मारखुर क्रॉस जितना भी लेना चाहते हैं, एक बार हमसे रब्ता ज़रूर करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब रेट पे बकरियां देंगे। अच्छी से अच्छी और VIP क्वालिटी वाली बकरियां हमारे पास होती हैं।
اور یہ جو ہے نا اس میں بکرے بھی شامل ہیں اور بکریاں بھی. کوالٹی بڑی زبردست ہے, چیز بڑی VIP ہے. آپ کو دیکھتے ہی پتہ چلے گا کہ واقعی ریاض بھائی نے اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر ہمیں شیئر کی اور اچھی چیزیں دکھائی ہیں. کھڑا نہیں بکرے بھی نہیں. باقی میں آپ کو چلا پھرا کے ویسے دکھاتا رہتا ہوں, لیکن آج جو دکھا رہا ہوں بکریاں آپ کو ویسے کھڑا کے بھی, چلا پھرا کے بھی, اور خوبصورتی ان کی دیکھیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں, اور ہر طرح بکریاں دکھانا ہمارا فرض بنتا ہے آپ کو کہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے دکھائیں تاکہ آپ کی سمجھ میں صحیح اور آپ کو پتہ بھی چلے. دیکھیں جھالر والی مکھی چینی ہے, بالکل طوطا فیس نکوڑ میں. یہ بلیک دونوں مکھی چینی کھڑی ہیں, اور باقی جو ہے نا ابلگ میں. یہ دیکھیں, اگر اس طرح کی ویڈیو میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں تو یہ صرف آپ کے لیے دکھاتا ہوں. آؤٹوریو آپ کے لیے ہی اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنا اچھی ویڈیو بناؤں گا اتنا آپ کو پسند آئے گی. باقی ریٹ جو ہوتے ہیں ویسے آپ کو پتہ ہے وہ میرے ہوتے ہی مناسب ہیں, اچھے اور مناسب ریٹ ہوتے ہیں میرے. زیادہ ریٹ میں آپ کو لگاتا ہی نہیں ہوں. اچھا, اس کے علاوہ اگر گائے بھینس اور بچڑے یا تو آپ کو جانور دودھ والے کوئی بھی چاہیے آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں. بیتل بکریاں آپ کو پتہ ہے نکوڑ والی, یہ ہوٹل بیتل ہے, اسے ہوٹل بیتل کہا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے سہیوال والی بیتل, وہ اور ہوتی ہے, اور ہوٹل بیتل جو ہے نا اسے رحیم یار والی کہا جاتا ہے. لیکن اس میں بکرے بھی شامل ہیں, دو تین بکرے شامل ہیں اس لاٹ میں. اور ہوٹل بیتل بکریاں بھی آپ کے سامنے بلیک والی کھڑی ہیں, اور باقی شیرا ابلک ناگرا کھڑی ہیں. باقی میرے دوست ہر طرح بندہ اپنی چیز بیچنے کے لیے بڑی تعریفیں کرتا ہے, کوئی بھی ہو تو. لیکن میں آپ کو جو چیز دکھاتا ہوں آپ کو دیکھتے ہی پتہ چلے گا کہ واقعی ریاض بھائی اچھی سے اچھی چیز دکھاتے ہو, اور ریٹ بھی بہت مناسب کرتے ہو. بہت مناسب ریٹ رکھا ہے میں نے. آج کا جو ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ بہت ہی کم ہوگا. بکریاں دیکھیں, اور کوالٹی میں بھی ہیں, اور چیز بھی بڑی VIP ہے ماشاءاللہ. اور ریٹ جو ہے نا ان کا آج میں نے آپ کا دل خوش کرنا ہے, کیونکہ اچھی سے اچھی لاٹ اور ریٹ بہت مناسب ہمارا ہی ہوتا ہے. ڈیرہ غازی خان میری لوکیشن ہے. الحمدللہ جتنا ہمیں تجربہ ہے, اگر آپ شیڈ بنانا چاہتے ہیں فارمنگ کا تو ہم سے ضرور رابطہ کریں. کس جانب شیڈ بنایا جاتا ہے, کس طرح ان کا رخ کیا جاتا ہے, تاکہ اگر آپ اسی طرح کریں تو ٹھیک ہے, ورنہ بیماری آتی ہے مال میں, یعنی کہ ہوا کا صحیح کراس ہوا نہیں ہوتی, ہوا نہیں لگتی, تو اس وجہ سے مال جو ہے نا جانور بیمار ہوتے ہیں. شیڈ بناتے وقت ضرور ہم سے رابطہ کیا کریں تاکہ ہم آپ کو اچھی سے اچھی آگاہی دے سکیں. میرے دوست آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. ایڈیٹوریا آئے ہو حنیف ہم تو ویڈیو بڑی زبردست ہے. انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو VIP اور اچھی سے اچھی بکریاں بھی آپ کو دیں گے, اور فارمنگ کا طریقہ بھی بتائیں گے, اور شیڈ بنانے کا وہ بھی طریقہ بتائیں گے. ٹھیک ہے میرے دوست, میں نے آپ کو خوبصورت اور VIP ویڈیو بنا کے سینڈ کر رہا ہوں. تو ان کے ریٹ بھی آپ نے صرف ہمارے ساتھ یہی رابطہ کرنا ہے کہ ریاض بھائی ہمیں یہ بکریاں چاہیے, تو اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ بھی کمنٹ کر دیا کریں. ٹھیک ہے میرے دوست, ٹور ماندرا. باقی جو ہے نا چلا پھرا کے اس لیے دکھاتے ہیں میرے دوست تاکہ آپ کو صحیح ذرا سمجھ بھی آ جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں زندگی رہی تو ضرور ملیں گے. باقی اس کے ریٹ کے حوالے سے میں بات کر دوں آپ کو, تو مناسب سا ریٹ میں نے آپ کو دیا ہے, صرف 16,500 کے حساب سے آپ کو بکریاں مل جائیں گی. یہ بہت کم ریٹ ہے, اس میں کوئی بھی دوست یہ نہیں کہے گا کہ ریٹ زیادہ لگا ہے. ریاض بھائی 16,500 میں پوری لاٹ ملے گی. اس میں دیکھیں یہ بکرا کھڑا ہے 28,000 والا, یہ بکرا کھڑا ہے, یہ دیکھیں یہ 30,000 والا بکرا کھڑا ہے, مکھی چینی کھڑی ہے, اور یہ کھڑا ہے دیکھیں یہ بکرا جا رہا ہے, راجن پوری جا رہی ہیں. ٹوٹل بکریوں کا ریٹ میں نے پٹھے کا حساب یعنی لاٹ کا فی کے حساب سے 16,500 کے حساب سے یہ پوری لاٹ کا ریٹ لگا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو اسی ریٹ میں مل جائیں گی. جو بھی بھائی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو فوراً رابطہ کریں. میری ویڈیو آپ اینڈ تک ہی دیکھتے ہیں تو لیکن ریٹ بھی میرے مناسب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے. السلام علیکم, جزاک اللہ.